الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبو لمن قلب لك فني جانا يدو على صلى الله عليه وسلم أكاكي سالا amma ñini filali kala bɛɛ fɛ lamɛnnikɛla bɛɛ la kafoni fɛ. nin ye an baden silama dɔ ye, a yɛrɛ fana min ni an ye lin na waati bɛɛ lamɛnni bonda kɔnɔ, wajibili bonda kɔnɔ.
silamaya kanubaga jon belebele do an balimamuso do Allahu taala ye a fa ka karafa min na la Afriki. An balimamuso ni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Angleterre ma, a bɛ fɔ a sɔmi ma ko Leeds. A ye duwawu ɲini an fɛ ko an y'a ɲini lamɛnnikɛla bɛɛ fɛ, an ye duwawu kɛ ka se an fa ma, an bɛ Allahu taala dali ɲɛnamaya min n'a daminɛtɔ an fa bolo ka Allahu taala diɲɛ k'o k'a ma ka arijinɛ ɲɛnamaya fɔlɔ ye, Ala m'o kɛla. A ka kaburu ɲɛnamaya ko o nɔgɔya ka tɛmɛ a tun bɛ ɲɛnamaya fɔlɔ min kan, ka julumu yafa k'a ye k'a ka kaburu nɔrɔ a kɔrɔ k'a nɛn sabati ɲininkali waati. An b'a ɲini silama bɛɛ fɛ aw ye duwawu kɛ k'a lase an ka cɛkɔrɔba ma, an fa ma, min ye latigɛ kɛ ka d'a kan anw de bɛ ɲɔgɔn madɛmɛ duwawu la, anw de ye ɲɔgɔn jigi ye Allahu taala ka kumakan senimaw la min ye ka duwawu kɛ k'a lase ɲɔgɔn ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nin duwawu kɔfɛ k'a ɲɛsin an fa ma, an bɛ nana don an ka kisa la, an faw ani an baw. Ne ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko Allahu taala ye maaw halaki minnu bɔla o ka jamana na n'o ka ɲɛmɔgɔ tun n'o ye Abrahat al-Habashi, a n'a ka samakɛlɛdenw bɔla, a n'a ka elefanw bɔla, k'o bɛna Allahu taala ka so belebele min n'a bɛ dugukolo kɔ kan, ne o de ka fisa ni duniya so bɛɛ ye, bato bonda kɔnɔ o de yɛrɛ fana ka bon ka tɛmɛ misiri bɛɛ kan dugukolo kɔ kan. Abraha a n'a ka maaw nana k'o bɛna ka na Kaaba ci. Allahu taala ye kɔnɔw ci o ma ni kabakuru ye, kabakuru minnu nana ka o halaki, ko o bɔ o sugu la i b'a fɔ komi bigan n'a ye bin don ka ban ka a labɔ a kɔfɛ. Donc kuma lasurunya bolo ma, ninnu bɛɛ la kafoni halaki la. Abraha a n'a ka kɛlɛkɛdenw a n'a ka samaw, ninnu bɛɛ la kafoni ka laɲini bilala fili la. O ma se Allahu taala ye o halaki, o bɛɛ la kafoni sala. Makakaw tun bɔla so kɔnɔ ka taa so kɔ kan, makakaw seginna, o nana sɔrɔ masakɛ ni n'a ka maa bɛɛ la kafoni lanimɛ, o bɛɛ la kafoni sala. Subhanallah, nin de ye Allahu taala ka masaya ye, Allahu taala ka so min ye alikaba ye, danfɛn fosi tɛ se kojugu laɲinina alikaba la, o maa tɛ yen, o maa ma dan, o mɔgɔ yɛrɛ tɛna danna. Mais londo natɔ, aw ye Ala ka masaya lajɛ, londo natɔ alikaba ni Allahu taala bɛna alikaba ni ci yamariya do de la, kɛra ko hadisa la ko mɔgɔ min natɔ kana alikaba ci, mɔgɔ min natɔ kana alikaba bɔ yen, nin tigi ye maa ye min natɔ ka bɔ Ethiopie jamana na. N'i y'a lajɛ a senkala misɛnninmɛ, o de natɔ kana alikaba birikiw bɔ yen, ka alikaba ci, ka alikaba bɔ yen, komi alikaba ma deli ka kɛ. Subhanallah, ninnu ye tɔgɔmaserew ye, ni nin baara kɛla ka ban, duniya laban tɔgɔmaserew don. Sika t'a la alikaba ni Ala kɛlen bɛ k'a latanga, londo natɔ alikaba nin kɛtɔ bɔla ye, sika foyi t'a la. Jɔn yɛrɛ kɛtɔ alikaba nin bɔla ye, Ala kɛra y'o ko fɔ an ye hadisa la sallallahu alayhi wa sallam. An faw ani an baw, an bɛ don an ka kisa kɔnɔna na. Nin san kelen na, san min ni Allahu taala ye halaki labori masakɛ ni n'a ka kɛlɛdenw kan minnu tun bɛ fɛ ka na alikaba ci. O ma se, nin san kelen pe nin na Ala kɛra fa a n'a ba, an y'a fɔ kunu, furu sirilaw ni ɲɔgɔn cɛ, Ala kɛra fa n'a ba, alhamdulillahi rabbil alamin, ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo fo Ala kɛra mɔcɛ, a bɛnbacɛ Abdulmutalibu, a ye a dencɛ Abdulayi ci ka taa ni jago dɔ ye Sami, dɔw yɛrɛ ko ko Madina. Ala kɛra fa bɔla k'a ka kɔɲɔmuso to a bolo, a bɔla k'a bɛ taa ka taa sanni kɛ, a bɛ taa ka taa marchandisiw san, a bɛ taa ka taa mayirali kɛ, a fa tun y'a ci ko ka taa nin baara kɛ yɔrɔ. A ka muso b'a bolo Aminat, a ka kan ka bɔ ka taa dayirimɛ ɲini, a ka kan ka bɔ ka taa jagow ta, a ka kan ka bɔ ka taa marchandisiw san. Ala kɛra fa bɔla ka Ala kɛra ba to Aminat bintu Wahabin, ka sɔrɔ Allahu taala ye Ala kɛra ba garijigɛ Ala kɛra la sallallahu alayhi wa sallam. Fa bɔla, Abdulayi bɔla ka taa nin yɔrɔ la, Abdulayi bɔla ka taa Sami jamana kan, walama a bɔla ka taa Madina yɛrɛ sa, komi tariku ye nin fila bɛɛ fɔ, ka taa ni jago ye, ka taa feere kɛ, ka tila fana ka sanni kɛ, ka na n'a ye. A tun bɛ nin baara de la, a muso kɔnɔma don, ale bɔla k'a muso to yen. Allahu taala k'i to a ka masaya la. Ala kɛra fa sigitɔ, a se min kɛla Madina, bana sina ka ton a kan,
Alau ta'ala sinaka ala karafa ka karfam nala Abdullahi ala karafa ayel latige ke ala ya ka karfam nala ka to Madina abo min kala kata jabu kunya yorola ala karafa ala ya ka karfam nala Madina ala karabba aminat akonoma be ala karala sallallahu alayhi wa sallam ni cidem belebele kala jarabili damnana aka feretaniya damnana lonin kala ko ka be fo feretani mi ma ko feretani belen feretani min ka feretaniya kabo orfele min ka orfelina fanga kabo o de feretani min fa wala ma abba sala den soro wati wala ma fa sala ka soro bamso kono mabe ala karafa bana ni chode la sallallahu alayhi wa sallam abamso aminata nin kibaru ya nana kana se ama ko afurucha Abdullahi kwa yella tigeke abana Madina muso te se fo ikala fo kala ala le ala de be ko beke on min fodro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Abdullahi yella tigeke amuso kono mabe demina Abdullahi mardo est-ce que ne demi sorotoni ni ne keto dan fon ka son hermay wa Abdullahi tenin si kalama an fawni ambaw awi ala kam masaya laje ala kara ba kono mabe ala kara la nimani kisibay afaye latigeke wati jan hermado ala kara fani abba ka furuche ala kara ba garjiyela ala kara faye latigeke abba ninkela toroya baye ama ninkela shoki baye ama mais ame ko bedi ala taala de ma ala le be ko beke na ye ko min ke domi anole kaka kera sallallahu alaihi wasallam afatola ni ne bonda kono wati mina ala taala afaka karfam nala wallahi ala kera fa na fulu batigi tunte ska foko a ko se baba ye no ala taala muke ala taala ye muke aye asala ka fem fitini to o ye munye dogo ko nyome duru ani biganda manama ani jomuso do tuma bolo abe fo jomuso mi mako ayman asala ko de to ako amasa ka milliard to ako amasa ka fosito ako nyome damadama ani biganda manama ani jomuso kelen abe fo jomuso mi mako ayman muso mi me amuso madame barawla amuso yere ka baraka densa ni ala karabay ni ce belebele be min kala kera fa sallallahu alaihi wasallam ka soro ba kono maddo ala taala bina watu temeninko ala kera bina soro wati mi a bamso ayaye ka fo wati surunyana la kera bina na kana soro slamau ka kalo sabana muharram as-safar rabiul awwal slamau ka kalo sabana do yeninfo do yera ko kama soro karola sikate ala kera ka soro mina asorola domina tenelu sogoma sikatola asorola samina fana masacheni aka keledo mbolani samaye samina ko natoka na alkabachi sika fana tola me ala kera sala ka ben karo mima loni kela ufona nyongo ko sebe ukmana do ko slama ka karo sabanando do ko slama ka karo nani nando do yera ko slama ka karo forodo beyita fo o ko son ala kera yere sorla karo mina bidabt ka fo ko sababa be na di amola anka kuma la yini toyi mais alhamdulillah amesa fo la nga sorla ka be islamu ka karo sabana ma anna sor dal ya jonjon tola an fawu ani ambaw domi kera sallallahu alaihi wasallam nin cida belebele be bange domi awye ala taala ka masaya belebele laje awye ala taala ka kabako ko belebele laje ala kera bamso ko aye noro ye noro mi nana kana shami masaw ka so lamene ale dani me akeni me kan noro ye sanfe yoro be kanga mene nin dona ala taala ye majusu tume tasma minu bato ala taala ye tasma nunu belasa adona jomunu bena afanga kabo kadaka danfo ka son herema be kanga so soro lima sono ya dugukolo koka musoma den soro no ya bolo ma dugukolo koka katme ala kera baka aminat wati mina be kanga ala kera soro sallallahu alayhi wasallam anfawu ani ambaw ninye ala kera ka sahaba belebele doye Hassan ibn Sabit akokon fitinima kuntu sabiyan ko kantum Madina fitinima ni dem sawtu me kanga klonke
mais hakili kon tumenna nya yahudiya chado kame akikana bo yahudiya uma ay yahudiya wule yahudiya nana kana illa kafo akoro ako yahudiya uma konye noro do yeni noro mi mekanga bo madina sanfeni noro mi mekanga nani wallahi men kali Allah ta'ala la zahara al-yawma nujuma ahmad zahara al-yawma nujuma ahmad ko ahmad kalulu le bangilani Allah ta'ala ka kiden lebelebele min ko foko annato a ne kanime kan noro mi sanfeni alala ahmadu kan noro bangela Hassan ibn Thabit ale be ni kuma kan la kali kasoro ale yere ma ke islam ay folo ale yere ka do islam ay yere ma solu ma folo madina akoko hakli bala yahudiyaw kan nyamo do yewleli ke ale ni to masere yemin ke akoko ahmadu kan noro ahmadu kan lolo menena nin kala ala kera soro doni kaba ko belebele labur la dum ko ka kada kan damfon ka so herema allah taala diyana damfon ka so herema bangema muhammadu nana sallallahu alayhi wa sallam anfau ani ambaw nin kidem belebele ni ala je asoro sababula dugukolo be kan noro ala be kan noro bange fambe fe muna kada kan kayra de nana dunya mani ni kayra belebele mi mena dunya la bo filila ka dunya bla noro ni sabati ni kanda ni kunadia ni arnyas laka Allah taala ni cidem belebele bange Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera nana alhamdulillah abba aminat ayem mabla ka fo ala kera mo chaye ni abemba chaye afafa Abdul Muttalib nouvelle nana kana se ama ki imama denche sorola idenche Abdullahi muso moyila ay denche soro ala kera moche abema teriala ni nouvelle diala ye asawala ale nana teriya bolo maka ala kera ta sallallahu alaihi wasallam ayemunke aklilani ala kera alkabala kata ala konyumalo katawafuke kadaka amoden sorola ala kera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayera klala ka munke asina ka ala kera togota ka di ala kera ma ka to ismuhu Muhammad abana ni ala taala kunmalona ni denye watini asegina ni denye kana dendi demba mami aminata e ako aburamusoma ayera denche muso ako aburamusoma aminat ni tola la ato ko Muhammadu ni to tunte arabu fe to betume arabu fe fo ni to kasoro ni to ala taala tunya fo ji kitabu temenu la ko kiden laba min nato ato ka to Muhammadu de e ala karam mo chese la kan to soro chodi kasoro ala yeni ko fo ko Muhammadu nato ala le ni laloni yadi ala karam mo chema ka lani to akasunola ka fokui mamade min soroto ikakanga to min lala ode Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam do amani mbarake akumfe ka foko adiala yere ele doro ka to ni takala Muhammadu la ala taala le diena ka foko ala keram moche ay senin to swazila kala ala kerafla sallallahu alaihi wasallam anfauni ambaw aye ala karadi abama ayadi aminat iddenka to ko Muhammadu ni to ni lala sallallahu alayhi wa sallam anfawni ambaw musu sawala Allah taala jigli no yaye ay den soro min to ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me acca fatula acca ma adenyi min kabako kabuna be ala kera fatula watimi kera fabe samwani durulila il avait seulement 25 ans ala kera fabe sadomi ala kera fatume samwani durulila subhanallah et imaginons ni chaye samwani durula musobe ke sanguri abe komi aminata yere fana shima koroba ya kosebe aminata edenye ayere bolo aminata cha fatula ka konomato e ne denu ye feretanie ne donde feretanie damna kabina be konona niye laja ala kera sallallahu alaihi wasallam aya bashimi abaka shinkofe aye muso bere shimi mina batikelenye Abu Lahabi ala ye chemin danga alqur'ana kononana o fana jomuso do tumo bolo ko Suwaiba fana
o fana ye ala kɛra lamɔ sin na alhamdulilahi rabbil alamin muso dama dama bɛ yen olu ye ala kɛra lamɔ sin na an bɛna kuma olu kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ kan alhamdulilahi rabbil alamin ala kɛra tola nin cogo de la denkɛrɛniya bonda kɔnɔ a mɔcɛ a natani mɛ maa minnu bɛ bɔ sodenniw la ka na denw ta ka taa n'o ye k'o lamɔ o ye na ka na ale mamaden ta a mamaden cɛ ta ka taa lamɔ nin lon na a bɛ fɔ fami minnu ma a bɛ fɔ kabila minnu ma ko bani saad olu fana bɔla k'o bɛ taa ka taa soba kɔnɔna na ka taa lajɛli kɛ ni den kura dɔw sɔrɔla o ye den ninnu ta ka n'a lamɔ ni ne tun ye arabuw jogo ye fɔlɔ ni o musow ye den sɔrɔ o b'o denw di lamɔ bonda kɔnɔ o denw ye taa mɔ burusi kɔnɔ o denw ye taa mɔ village la munna den ye kisi ka bɔ so kɔnɔla banaw ma pollution bɛ yen ko caman bɛ so kɔnɔ mais village la santé ɲuman bɛ sɔrɔ yen munna denw tun bɛ taa lamɔ village la den ye se a fa kan fɔ la a ye se a fa kan fɔ la tiɲɛ na an yɛrɛ fana mɔna ka nin ye ni maa minnu sɔrɔla n'o tun tolo ka gɛlɛn a bɛ fɔ o denw ma ko k'a lataa so ka taa mara an ye nin dɔw ye an yɛrɛ fana bɛnna nin dɔw ma anw fana ka waati la den ninnu tun bɛ muruti fami na n'o tulo tun ka gɛlɛn a tun bɛ fɔ de k'a taatɔ de so nin tɛ bɛn yɔrɔ si fo ka taa n'a ye so munna a ye taa ka taa mara ka taa lamɔ ka ɲa ka se a fa kan fɔ la a ye adamadenya dɔn a y'a dɔn ko min bɛ yen donc arabuw fana fɛ nin jogo tun bɛ yen ni den banna sɔrɔla den tun bɛna ta lamɔninaw bolo ka taa ni denw ye village la ka taa den lamɔ kosɛbɛ a ye se a fa kan fɔ la a ye sabati a ye ladabu a ye mɔ karama kɔnɔ a ye se adamadenw minɛnya la donc ninnu den talaw le nana so kɔnɔ o ka ca musow n'o cɛw o bɛ taama sodaw la k'a mafilɛ est ce que muso dɔ ma jigi wa est ce que den dɔ tɛ yen wa an m'a ta k'a lamɔ olu fana bɛ nin kɛ sara le ya o bɛ sara le ka bɛn nin baara ma donc nin don na nin muso halima a n'a furu cɛ o bɔla alharis k'o fana bɛ taa ka taa den dɔ ta soba kɔnɔ ka n'a lamɔ parce que se yɛrɛ t'olu ye nin waati la olu ka so kɔnɔna na olu ka village la sɛgɛ bɛ yen sɛnɛfɛnw tɛ sɔn na o ka biganw yɛrɛ o tɛ se la dumuni ɲumankɛ la ale yɛrɛ halima fana ale yɛrɛ fana denkɛrɛnin min b'a bolo o ye tile dama dama kɛ a tɛ se la sunɔgɔ la ji foyi tɛ a sin na a sin bɛɛ jala a n'a cɛ bɔla an tɛ taa den dɔ ɲini ko n'o lamɔ sinon k'o ka gɛlɛn dɛ aw ye alima n'a cɛ ye o fana bɔla komi tɔw bɛ bɔ cogo min ka taa den ɲini soba kɔnɔ denw ye dɔw ma o ye na ka na denw lamɔ sara la an faw ni an baw min kabako bonyana n'a bɛɛ ye maa maa tɛmɛna ala kɛra ba ka so kɔnɔ n'a fɔla ko muso dɔ jigila k'a bɛ so kɔnɔ ani maa min nana n'a fɔla ko a ko feretani don dɛ k'a fa tɛ yen olu bɛ sin ka bɔ so kɔnɔ ko anw tɛ se an yɛrɛ sacrifier la ka orphelin dɔ ta ka yatimaden dɔ ta ka t'o lamɔ mɔgɔ min fa tɛ yen o bɛna anw sara cogo di ni mɔgɔ dɔ la o bɛ taa ka taa den ɲini fan wɛrɛ fɛ anw tɛ se ka nin feretani den ta mɔgɔ tɛ yen min bɛna anw sara ni maa min don la o bɛ bɔ halima fana n'a cɛ nana o cogo de la o sela ala kɛra ba ka so kɔnɔ o ye maɲininkali kɛ ko den bɛ yan k'a ta a k'a lamɔ mais a fɔ min kɛra ko yatima don ko a fa banna halima n'a cɛ fana bɔla so kɔnɔ subhanallah anw tɛ se ka den ta k'a lamɔ den min fa tɛ anw bɛna sara sɔrɔ cogo di halima n'a cɛ bɔla nin cogo de la o fana bɛ kan ka yaara so fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ ka denkɛrɛninw ɲini o bɛ se denkɛrɛnin min sɔrɔla ni se bɛ o ka mɔgɔw ye k'olu sara a lon na halima n'a cɛ ala ma garijɛgɛ k'o la olu ma garijɛgɛ sɔrɔ o don ka se ka denkɛrɛn dɔ sɔrɔ k'a ta ka segin n'a ye ka taa lamɔ o kɔsegitɔ a n'a cɛ ko ɲɔgɔn ma ko nin dɔ gwɛlɛyala dɛ an ma den sɔrɔ den min tatɔ k'a lamɔ halima ko a cɛ ma an tɛ ala minɛ an tɛ an wakali feretani den min bɛ yen an tɛ t'o taba an bolola kolon kana segin n'i y'a lajɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma an t'a fɔ san ko futɛsi bɛ kan ka kɛ a n'a ba la mais wallahi a n'o cɛ man jan ɲɔgɔn na munna parce que feretani don munna parce que yatima don munna parce que ni anw ye nin ta k'a lamɔ maa tɛna se la ka anw sara
Halima n'a cɛ ye ɲɔgɔn ye an bolola kɔnɔ kana segi an ka so kɔnɔ ani min kɛli ka kan an ye segi ka taa nin feeretanin ta tuma dɔ an kɛtɔ min sɔrɔla o la o bɛ kɛ an garijɛgɛ ye a cɛ ko a ma tuma dɔ nin bɛ se kɛla hɛrɛ yɛrɛ ye an ma tuma dɔ nin y'an garijɛgɛ de ye nin bɛ se kɛla hɛrɛ ye an ma wallahi an faw ni an baw i b'i ka ɲɛnamaya fɔ cogo cogo k'a ka gbɛlɛ n'i ye ala kɛra ka ɲɛnamaya damina lamɛn wallahi i bɛ sɔn alaw taala ye ele ko ko non ma vie est difficile je ne fais que subir des choses qui ne sont pas normales mais i ka ciden belebele lajɛ kabini a denkɛrɛninama ale ka lajarabili daminana bankɛla la mun na parce que k'a fa tɛ komi choix tɛ Halima n'a cɛ bolo olu ni min kɛli ka kan nin waati ɲɔgɔnna la o bololakolon kana segin ka to o ka so kɔnɔna na o ka village la o sɔrɔla ka na alakira sɔlɔ sallam ba ka so kɔnɔ Aminat ko ala la an bɛ nin dencɛ ta ka taa lamɔ o ye fɔkabɛn kɛ alakira benbacɛ o de tun ye ko garanti ye Abdulmutalib se jumɛn bɛ alakira ba ye ka aw sara se fosi t'a ye an faw ni an baw fɔkabɛn kɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnna contrat la a ka kan ka san joli de kɛ aw bolo o ye nin bɛɛ fɔ ka ban Halima a ye alakira ta min kɛ den tun bɛ ale fana bolo a den min tun bɛ sin min na den ye tele joli kɛ den tɛ se la sunɔgɔ la ji tɛ ba sin na mais Halima ye alakira ta min kɛ o bɛ kan k'o kɔsigi Halima sinsinna ka fa sinji la subhanallah Halima sinna ka sin di alakira ma sallallahu alaihi wasallam Halima kabakoya la ji tun tɛ ne sin na tile joli le tɛ ji tɛ n sin na Halima ye alakira lamin sinji la a tilala o la a den min tun bɛ kan ka kasi n'a ye tile yirika kɛ a tɛ se la sin sɔrɔla k'a min den fana nana ka na sin min damina Halima kabakoya la bigan min tun b'o bolo n'o ni bigan bɔla ɲɔgɔn fɛ o sinna k'a ye bigan fana sin bɛɛ fala sinji la o ma se o ka village la fɔlɔ o bɛ kan ka taa o sabatila fan dɔ fɛ Halima y'a ye k'a fɔ yɛlɛmani bɛ kan ka don a ka kow la a cɛ yɛrɛ fana bɛ kan ka nin lajɛ Halima n'a cɛ ko ɲɔgɔn ma ko an ye den min ta nin e ko den nin baraka le tɛ don la anw ka kow la o ni maa minnu muso minnu fana tun bɔla o n'u cɛw ka taa denw ɲini o n'olu min tun bɛ taama na olu y'a ye k'a fɔ yɛlɛmani donna Halima n'a cɛ ka ko bɛɛ la o ye maɲiningali kɛ yala o an tun bɛ kan ka na so kɔnɔ Maka so kɔnɔ aw tun bɛ fali min kan nin o de ye tɛ wa o ko k'an tun bɛ fali min kan ko fali nin dɔ bɔra kɛnɛya fanga bɔra di fali nin ma anw ma da la ni fali kelen nin ye parce que anw tun bɛ fali nin ɲɛ la a sɛgɛnni tun bɛ kɔngɔ tun b'a la a yɛrɛ taama bɛɛ tun ka gɛlɛn a ma mais an y'a ye k'a fɔ o de fa la ten courage b'a la énergie b'a la wallahi nin kɛla kabakokoba ye ninnu fana ko di ninnu tuguna Halima n'a cɛ kɔ wallahi o tugu min kɛla Halima n'a cɛ kɔ alakira sɔlɔ sallam a ka baraka n'a ka sabati ala y'a don ninnu kelen kelenna bɛɛ la fo Halima se min kɛla o ka so kɔnɔ o ka village la Halima ye alakira sɔlɔ sallam a don min kɛla so kɔnɔ bigan minnu tun b'o bolo o ka biganw o ka ɲaamɛw o ka misiw nin bɛɛ la ka fɔ ni sin fala sinji la i b'i kali k'a fɔ ko kokura dɔ le nana Halima bɛ nin cogo la a n'a cɛ fosi t'o ka bɔ na fɔ Kayira fosi t'o ka bɔ na fɔ Dagamu fosi t'o ka bɔ na fɔ Nɛma ani den minnu fana tun bɛ Halima bolo lamɔ na ninnu bɛɛ ka Kayira sɔrɔ ala kɛra ka nali la sallallahu alaihi wasallam Halima ka so kɔnɔna la subhanallah Halima ko san 2 dafani ni ala Muhamadu ta don min fo ka na se san 2 la ma fosi ye hɛrɛ kɔ n ka biganw ma foyi ye hɛrɛ kɔ ne ni n cɛ ma foyi ye hɛrɛ kɔ n den min fana bɛ kan ka sin min ka fara Muhamadu kan ne den ma foyi ye hɛrɛ kɔ sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ na ka na fɔ n ye Halima i tɛ diɲɛ k'i ka fali bila a ye bɔ n'an ye an ye se hɛrɛ dɔ sɔrɔla ka bɛn ni ma wa subhanallah an faw ni an baw kira ye san 2 kɛ Halima bolo lamɔ na san 2 dafa min kɛla ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Halima y'a ta komi san 2 dafa la ani ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔw bɛnna san 2 de la a n'a cɛ ye Muhamadu ta k'o bɛ n'a di a ba ma o yɛrɛ bɛ kan ka kɛ maman dɔw ye
o tɛ fɛ muhamadu ye b'o bolo o ye fɛ muhamadu ye to n'o ye o ye fɛ o ni muhamadu ye to ɲɔgɔn fɛ olu b'a dɔn nɛɛma ni kayira min sela olu ma muhamadu ka lamɔ na halima sela alakira ba fɛ ye a n'a cɛ sela ye o ni alakira nana sallallahu alaihi wasallam halima ko a ma ko aminata an ye waati min fɔ waati sela dɛ n seginna ka na n'i den ye mɛ min kɔni ka di ne ye duguba kɔnɔ kow ka ca banaw ka ca duguba kɔnɔ n sinanin bɛ i t'a to n y'a lamɔ tuguni wa subhanallah aw ye alakira ba lajɛ alakira ba y'a ye k'a fɔ tuɲa na halima kɛnimɛ ka muhamadu ko kuru gbɛlɛya muhamadu ka d'a ye kosɛbɛ ani alakira ba ye kumakanw falen sallallahu alaihi wasallam fo alakira ba diyɛna ko a y'a kɔsegi n'a ye tuguni san fila fɔlɔ min kɛla a nana n'a ye kira ba ko baasi t'a la kɔsegi n'a ye tuguni donc contrat renouvelé la ko halima voulait même pas se débarrasser de Muhammad sallallahu alaihi wasallam halima sawala a cɛ sawala o seginna ni alakira ye nin cogo de la sallallahu alaihi wasallam a bɛ san fila la halima bolo an faw ni an baw waatinin kɔfɛ denmisɛn minnu fana tun bɛ lamɔni na halima fɛ yen ka fara alakira kan kira ni nin denmisɛnw tun bɛ kan ka tulon kɛ o tora tolon na denmisɛnw k'a ye k'a fɔ muhamadu sina ka ja la a san ye san 4 sɔrɔ min kɛ k'a to halima fɛ muhamadu sina ka ja la ko dɔ kɛla la denmisɛn ninnu silanna denmisɛnw borila ka taa fɔ halima ye ko halima i dencɛ muhamadu a ko dɔ kɛnima ka ko la a sina ka ja la ja alahu taala tun ye mɛlɛka de ci ka na jibirila de nana ka na alahu taala ka opération fɔlɔfɔlɔ ka na laburi alakira ka nin don ka ni denmisɛnw to tolo na subhanallah a don na jibirila na min kɛla a nana ka na alakira sallam a y'a disi dayɛlɛ a y'a disi opéré a ye mun bɔ ka alakira sɔn bɔ alakira bɛ dimi fan minnu fɛ k'olu bɛɛ bɔ yen komi an b'a fɔ n ko kunna ko b'a to setana bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la a y'o parti bɔ alakira sɔn na ka tila fana ka ani zamzam ji mun nana a ye alakira sɔn bila zamzam ji la ka alakira sɔn ko ka ɲa k'a dusukun ko ka ɲa a tila min kɛla a banna o la a y'a bolo kɛ ka alakira sɔn ka a kɛ ten k'a don ɲɔgɔn na ka tila fana ka alakira sɔn nin k'a lasegi alakira disi la a konin kɔ ani setana ni yɔrɔ minnu b'a la k'olu bɔ a la yɔrɔ minnu b'a to n'a bɛ mɔnɛ k'olu bɔ a la yɔrɔ minnu b'a to ni ko kuntanw bɛ na hakili la k'olu bɛɛ la kafoni bɔ a la alakira sallallahu alaihi wasallam ka a dusukun senya wallahi alakira ka sahabacɛ dɔ bɛ yen Anas funankɛni min mɔna alakira bolo an bɛna segin kisa ma a ko ni n tun ka alakira disi ma filɛ n tun bɛ a ye k'a fɔ ko a disi kalanna c'est à dire opération non tun bɛ to k'a ye a fari la subhanallah min kɛla a fitininama la denmisɛnw borila ka taa fɔ halima ko dɔ kɛnin bɛ muhamadu la anw yɛrɛ silannen bɛ halima fana borumantɔ nana ka na alakira sɔrɔ a janin bɛ a la a fari yɛlɛmana a kan a fari couleur changé la halima silanna alakira ka koɲɛ ye sallallahu alaihi wasallam halima sina k'a ta halima yɛrɛ bɛ kan ka yɛrɛ nin ye mun ko ye bi muhamadu la nin ye mun kabako ba ye subhanallah an faw ni an baw halima y'a ye k'a fɔ ala la karifa ka gbɛlɛ ala la nin ye ko ba ye ne yɛrɛ silannen bɛ nin ko ɲɛ halima ni a cɛ ye hakili jumɛn di ɲɔgɔn ma ko ka muhamadu lasegi ka taa di a ba ma an ye taa ka taa di a ba ma ka da kan ko min bɛ kan ka labori muhamadu kan nin kɛnin bɛ kan anw yɛrɛ silan karifa don ka gbɛlɛ tuɲa na halima seginna nin cogo de la ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka n'a di a ba ma kira bɛ san 4 na san 2 fɔlɔ a seginna ka na n'a ye kira b'a fɛ kɔfɛ a y'a kɔsegi san 4 dafa min kɛla alakira ka opération fɔlɔ kɛla o de la ka a disi dayɛlɛ ka a sɔn bɔ k'a ko o de kɛla alakira ka opération fɔlɔ ye ka a si to san 4 na halima nana n'a ye a se min kɛla alakira ba fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko aminat
nana ni muhammadu ye nsilani ma ka ko ɲaɲɛ komi tɛmɛna aminata halima y'o fɔ aminata ye aminata ko halima ma ko halima a bɛ komi i bɛ silana muhammadu ka ko ɲaɲɛ shetana kana na kana ko k'a la maa kuntanw ni jina shetanaw kana na kana ko k'a la ala kɛra ba ko a ma ko ni ala sɔnna ko fosi t'a la ko n ka nin den sɔrɔ don min ne ka nɔrɔ min ye ɲala n ka kabakoko min ye ɲala ni kabakoko fanga ka bon ni alaw taala sɔnna tɔɔrɔya foyi tɛ a sɔrɔ halima nana ka na a ka karifa di a ye ala kɛra lasigi a ba ma aminat ka si to san 4 na kira sallallahu alaihi wasallam a tola a bamuso bolo o cogo la san 1 san 2 fo ala kɛra nana don san 6 la a ba ye mun kɛ ne furucɛ ɲuman abdulayi bana kan kɔrɔma de to a fana sala madina le a sudola madina le kira yɛrɛ a burinakaw fana dɔw bɛ madina a fa kɔmɔgɔ do i lɔ ɲɛ ta ni n dencɛ muhamadu ye a ye taa ka taa a fa kaburu lajɛ subhanallah denmisɛn do n'an bɔla yen an bɛna ka na a fa ka maaw fo somɔgɔw fo madina a donna halima a donna ala kɛra ba ani a fa ka jɔnmuso min to n'o bɛ a ba ka baara kɛla umu ayman ani ala kɛra yɛrɛ nunu bɔla nunu ye taama min kɛ kilo 500 wallahi kilo 500 ka bɔ maka a don o bɛ taa madina fa min fɛ komi waatiw surunyana bi silaw bɔla ka silaw la surunya bi maka ni madina cɛ kilo 400 walama 300 ni kɔ mɛ ni waati la tarikitigiw ko kilo 500 o de kɛla n'i ye kilo 500 jate a waati la faraw le tun bɛ yen ni muso n'a den fitinin bɔla o ye karo yiri ka karo joli le kɛ o bɛ taama nin kɛla ko ka taa ala kɛra a ye taa ɲalɔ a fa kaburu kan denmisɛn do san 6 ale yɛrɛ ma cɛ kaburu ye fo ka taa a cɛ kaburu lajɛ a y'a cɛ kaburu mafilɛ ka da kan a cɛ sala k'a kɔnɔma de to k'ale to maka cɛ bɛ madina a n'a ba bɔla nin cogo de la ani ummu ayman o bɔla kumala surunya bolo ma o sela madina kɛra nani jɔ a fa kaburu kunna muso nana ka n'a cɛ kaburu lajɛ o ye nin visiti kɛ nin kaburu la ka tila fana k'o ka ziyara kɛ madina o bɔ min kɛla foli la madina o bɔ n'o kɔ segi ka bɔ madina sisan ka na maka an faw ni an baw o de bɔ min kɛla madina o ye taama damina ala kɛra ba ye sɛgɛ damina tɔɔrɔya damina n'a kan a fari kɛni bɛ k'a dimi a fari kɛni bɛ k'a tɔɔrɔ alaw taala k'i to a ka mansaya la nin ciden senimanba bɛ san 6 la ala bɛ kan ka ba ka karifa minɛ a la a ɲamɛ a ba la a ba bɛ kan ka sa se t'a ye dabari t'a ye fosi tɛ se kɛla a bolo a bansa ne tɛ a fa kaburu mafilɛ la a ba min fana kɛni bɛ ka a kɛ a den ye k'a fɔ ko a b'a ka affection ni kanu d'a ma kira ba de bɛ kan ka fatu ni ala kɛra sen kan o bɛ kan ka bɔ madina ka na maka o sela parti dɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko al abwa o se min kɛla ye alaw taala ye muhamadu ba ka karifa minɛ a la sallallahu alaihi wasallam do farala feretaniya kan do farala ka yatimaya kan do farala ala kɛra ka sɛgɛ kan sallallahu alaihi wasallam a ba a fa sala ka jɔnmuso min to n'a bɛ fɔ a ma ko ummu ayman ni muso ani muhamadu le bɛ ɲɔgɔn fɛ aminatu sa min kɛla tarikutugu dɔ ko hali ni kuma sabatinin ba tɛ ko ni muso o de ye dinga sogi n'a bɛ dinga sogi la a bɛ ala kɛra ta ka taa lalɔ yɔrɔ jan muhamadu kana ye dinga sogi la a ba latɔ yɔrɔ min mɛ muhamadu kɛni bɛ ka nin lajɛ hakili b'a la hakilima don dinga min sogitɔ ni a ba de dotɔ nin na a yɛrɛ ɲankɔrɔ a ɲa kɛtɔ sabatila fɛn min ma subhanallah an faw ni an baw kɛra ba su dɔ la a bɔwa nin yɔrɔ la
o kɔfɛ taama continue la fo kana o yɛrɛ sɔrɔ Maka. O bɔla fa min visiti kama o kɔsegitɔ ba fana ka kalifa minɛ la. Ala ye a ba ka kalifa minɛ la, a fa fana ka kalifa minɛ la depuis waati jan. Feretaniya dafa la, a tilenna yɔrɔ jumɛn don min kɛla Maka, a mɔcɛ Abdul Muttalib, a mɔcɛ a bɛ san 6 la nin waati la, a ba sala k'a si to san 6. A mɔcɛ y'a ta Abdul Muttalib. Ala n dencɛ Abdulayi fatula ka sɔrɔ a muso kɔnɔma don, a muso jigila, den ye san 6 sɔrɔ, muso fana Ala y'o ka kalifa minɛ la. Aw ye Alakira mɔcɛ lajɛ, a ye kanu min bɔ a yɛrɛ yɔrɔ k'a ɲɛsin Alakira ma sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib ye Alakira kanu, a ye Alakira kanu. Ni tele bɔla, ni tele bɛ jɛngɛla waati min, o kɔrɔ ye di, ni suma nana Alkaba kɛrɛfɛ waati min, Abdul Muttalib denw o tun bɛna ka na Abdul Muttalib ka dɛbɛ fɛnsɛn Alkaba kɛrɛfɛ parce que suma bɛ yen, tele bɔla yen, denw min'i sigi ka o fa makɔnɔ, mais fa sigiyɔrɔ den fosi tun t'i sigila yen. Ni denw banna dɛbɛ fɛnsɛnna, o bɛɛ sigini bɛ sisan sa ka Abdul Muttalib makɔnɔ. Abdul Muttalib ye Alakira bɛnbakɛ le ye, a mɔcɛ. An y'a fɔ n ka mɔcɛ ye dencɛ 10 sɔrɔ. Alakira fa tun ma dencɛw la, Alakira fa banna, mais dencɛ tɔw tun bɛ yen. Olu bɛ n'i sigi fa ka dɛbɛ lamini, fa sigiyɔrɔ maa si tɛ sigi yen dɛ. Mais ni ninnu banna fa ka dɛbɛ place la, Alakira bɛna ka na sigi a bɛnbakɛ ka sigiyɔrɔ la. Bɛnbakɛ dɔw b'a fɔ ko non, Muhamadu kana sigi yen, mɔgɔ tɛ sigi la yen. Ni Abdul Muttalib nana Muhamadu ni a bɛnɔgɔ ninnu sɔrɔ, a fa balima ninnu sɔrɔ, a fa kɔrɔcɛ ninnu sɔrɔ kuma na, i bɛ Alakira mɔcɛ y'a fɔla denw ma, aw y'a to yen. Muhamadu bɛ se sigila ne sigiyɔrɔ la. Ni Muhamadu ka ko ye ko makabaninba ye, nin ka ko tɛ ko denni ye. A bɛnbakɛ, a mɔcɛ b'a fɔ a denw ye, aw kana bali sigili la ne sigiyɔrɔ la. Donc Abdul Muttalib, Alakira tun bɛna sigi a sigiyɔrɔ la, a denw, ni denw ye dɛbɛ place waati min, a ye Alakira kanu sallallahu alaihi wasallam. Alakira diyala ye waati bɛɛ ani Alakira le. Munna? A mamaden don, feretani don, bi ale le ye Alakira fa ye, bi ale le ye Alakira ba ye sallallahu alaihi wasallam. Donc ale tola nin de la, a ma fosi bɔ a yɛrɛ la k'a di Alakira ma fo hinɛ. Hinɛ le dɔrɔn, hinɛ. Ala k'i to a ka masaya la. Ale ye kira ta waati min, kira bɛ san 6. Alakira ka san 2 dafani de kɛ ale fana bolo. Kira si sela san 8 waati min, a mɔcɛ Abdul Muttalib fana, Ala sina ka bana bɛ o fana kan, Alahu Taala ye o fana ka kalifa minɛ a la. Bana juguya min kɛla, o ye saranganali min to yen. A dencɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko Abu Talibu. Abdul Muttalib ko a dencɛ Abu Talibu ma, ni ma bɔ bana nin na, i jija, feretani ne ye Muhamadu ye. I balimacɛ Abdulahi, i n'a bɛ fa kelen ba kelen, ni ne tɛ yen ɲɛfɛ e de ye Muhamadu ta, ka d'a kan i balimacɛ Abdulahi den don. Son grand-père, ça n'allait pas. Il a confié Muhammad à qui? À un de ses fils qui s'appelle Abu Talib, qui est l'oncle direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib et Abdullah, le père du prophète, ils sont de même mère, même père. Donc, Alakira mɔcɛ, a ye mun kɛ? A ye Alakira bolo ta k'a di jɔn ma? A ye Alakira bolo ta k'a di a dencɛ Abu Talib ma. Alakira si se min kɛla san 8, Alahu Taala ye Alakira mɔcɛ Abdul Muttalib ka kalifa minɛ a la, subhanallah. Du farala feretaniya kan, a ma fa ye, a yɛrɛ ma waati jan kɛ a ba bolo, ba ye latigɛ kɛ, a mɔcɛ min fana y'a ta k'a lamɔ Abdul Muttalib, a ye san 2 kɛ o fana bolo, o fana ye latigɛ kɛ. An faw ni an baw, n'i y'a lajɛ, a ye waati joli kɛ n'a yɛrɛ woloba ye. Il a fait seulement 2 ans avec sa maman. Parce que a fitinima Halima y'a ta ka taa lamɔ, a ye san 4 de kɛ Halima bolo lamɔyɔrɔ. Halima seginna ka na n'a ye waati min na, a bɛ san 4 de la. Donc a bamuso fana, bamuso y'a bolo sigi a dencɛ kɔrɔ
a san 4 fo ka taa se a san 6 a bɛ komi alakira n'a bamuso fana ye san 2 dɔrɔn de kɛ ɲɔgɔn fɛ subhanallah a n'a mɔcɛ fana a grand-père fana ye san 2 de kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Halima o de ye san 4 kɛ ɲɔgɔn fɛ muso min y'a lamɔ Halima a ye san 4 kɛ Halima bolo a ye san 2 kɛ a ba bolo o kɛla san 6 a ye san 2 fana kɛ a mɔcɛ bolo Abdul Mutalibu o kɛla san 8 subhanallah histoire yɔrɔnin ni an faw ni an baw an y'an janto a la kosɛbɛ. C'est très important. Le prophète a fait 4 ans avec Halima. Il a fait 2 ans avec sa propre mère, c'est-à-dire de 4 ans à 6 ans. Et il a fait aussi 2 ans avec son grand-père de 6 ans à 8 ans. Son grand-père Abdul Muttalib est décédé. Et en fauni en bawo. Awi Allah Ta'ala kuma kan lame Qur'an c'est mamba kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى الله تعالى كو محمد ني اسر واتمي يكا كو بك فريتانيا للا يكا كو بك مسكينيا للا isoro la feretaniye itumi feretaniye kabibi bakono isoro mi fana kala ala yibaka karfam nela immocha mi yita ki lamo ala yo fana ka karfam nala ala taala ko muhammadu ma alam yajidika yatiman faawa yala ne ala taala ma isoro feretaniye wa faawa ne ala yi korosi faawa ne ala taala ye ifatigiya faawa ne ala lola ijigi koro faawa ibe nin toroya la waati mina ibe misikiniya la waati mi ni min yita obesa no yidi min fana ma o fana mesa yala ne ala taala de me e muhammadu soro ni bonda kono wa ni feretaniya bonda kono wa faawa ne ala taala ye ibasigi faawa ni fatigiya ni batigiya faawa ni jola ijigi koro faawa ni protéger faawa ni latanga faawa ne ala ye ni nema surika ki ka feretaniya ni ki mademe ala ima ke slaba kandenye amoche Abdul Muttalib asawati ay ala kara karfa ademina be fo mako Abu Talib. Le grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Son fils s'appelle Abu Talib. Donc ni to flate kelenye Abdul Muttalib o ye grand-père ye Abu Talib o ye ala kara oncle. Donc ode ala karata sallallahu alayhi wa sallam o ye ala karata aya balmache Abdullah denketa aya balmache Abdullah ta abe komi akenime ka abalmache Abdullah de ye ala ye min ka karfam nala kabini ala kara sela abenocha bolo Abu Talib bolo imiriya be kanumina imiriya be hinamina imiriya be affection mina malala ni maye affection di ala kara makateme Abu Talib ka subhanallah alena muso ala kara domin kala ka sokono amuso Fatima ta bintu Asad Abu Talib na muso Fatima ta aliba wallahi nunu jola ala kara jikoro oye ala kara fatigiya oye ala kara batigiya Abu Talib tunte dienya sima aya bolo la jigi sumana ana den ye dumini damna fo Muhammadu ye sigi de folo ni Muhammadu bola fo kanale folo na nana wati na dumini meke aye fisamatiya min di Muhammadu mamadi adeuma Abu Talib ye Muhammadu kanu wallahi anfawni ambaw o koso nin cheka sayafe nin chella ni me domi sayalla fenka Abu Talib ala kera ye ko beke enebe no afodro la ilaha illa Allah me original la yurutaye abado cheni ye herminke aye chani ne kela le faye chani ne kela le baye ni na muso ma son kale labla machi me ala kera beno che Abu Talib amasini kalma karana wallahi toroya magbele ya ala kera ma kanyana ma ala ka toroya min de bodeti son oncle Abu Talib. Il était tellement prêt pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait tout mis à sa disposition. Ate Dominique ni Muhammadu mana. Ko fosi na be ka so kono folo fo ala kera de ina muna a balmache Abdullah denche feretanindo fo ka feretanin ladoli.
k'a ɲina feretaniya kɔ an faw ni an baw si sela san 12 la k'a to a bɛnɔgɔ cɛ Abu Talibu fɛ o de tun bɛ to k'a kalan jago la o de tun bɛ to k'a kɛra commerce la londo alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a bɛnɔgɔ cɛ Abu Talibu bɔla o bɛ kan k'i ɲɛsin Sami jamana la o bɛ taa ka taa sanni kɛ o bɛ taa ka taa marchandise san commerçants do arabuw ka baaraw tun ye commerce de ye alakira n'a bɛnɔgɔ cɛ bɛ kan ka na o bɛ kan ka na o bɛ kan ka na o taala se fan dɔ fɛ nin ye cɛ ye nin cɛ a bɛ diina dɔn kosɛbɛ nin cɛ a b'a yɛrɛ kalama kosɛbɛ nin cɛw ninnu ye tawurata kalan ninnu b'a dɔn ciden laban min kofɔla tɔgɔmasere minnu kofɔla la ninnu b'a dɔn kosɛbɛ alakira n'a bɛnɔgɔcɛw bɛ nana jamakuruw bɛ nana commerçants bɛ kan ka taama nin cɛ tun tɛ bɔ a ka so kɔnɔ ɲasi ma mais nin cɛ ye tɔgɔmasere dɔ natɔ ye a ye jama dɔw natɔ ye a ye ko dɔ ye nin jama la o y'ale lasilan a sinna ka bɔ teriya bolo ma ka ɲasi Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam si bɛ san 12 la ko nin ye jɔn den ye ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ a oncle Abu Talibu ko ne den don cɛ ko a ma ko i den tɛ nin ye ko est ce que i yɛrɛ woloden wa ko n woloden tɛ ko n balimacɛ n dɔgɔcɛ den ye cɛ ko a ma aha o de ye tiɲɛ ye parce que nin kameleni nin duniya bɛɛ bɛ maa min ma kɔnɔna nin de kɛtɔ duniya kuntigi ye nin de kɛtɔ danfɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye nin de kɛtɔ danfɛnw ka sɔnhɛrɛma ye tɔgɔmasere min kofɔla kabini aw tɛmɛna ne ka so kɔnɔla la n y'a tɔgɔmasere nɔrɔ ye n y'a tɔgɔmasere ye aw don min kɛla kuru tɛ yen yirisun tɛ yen n'o ma sujuru bɛ a ka nali la subhanallah n y'a ye yirisun bɛ kan ka sujuru bɛ kuru bɛ kan ka sujuru bɛ a y'a kunna don min kɛ wallahi n bɛ min f'i ye ciden laban min kofɔla nin cɛ sinna k'a ka kuma sɛmɛnteya a sinna ka ala kɛra kamakun lajɛ a ye fɛn dɔ ye i b'a fɔ komi pɔmu i b'a fɔ komi a ye pati bɛ ɲami o pɔmu tɔgɔmasere ɲɔgɔn na cidenya tɔgɔmasere bɛ ala kɛra kamakun na a ko n ye min fɔ nin funankɛnin don sika foyi t'a la nin funankɛnin don nin cɛ ye ala kɛra ni a bɛnɔgɔ cɛ Abu Talibu ladon a y'o jatigiya a y'o ladomini a tilala o ye baro kɛ a ko ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ Abu Talibu ma mɛ min f'i ye i kana taa ni nin den ye Sami dɛ n'i donna ni nin den ye nin so kɔnɔ nin jamana kɔnɔ nin jamanaw kɔnɔ ka don n'a ye a lɔgɔfiyɛw la maa minnu bɛ nin lɔgɔfiyɛw la kitabu dungow don ala ye ko caman fɔ ɲinɛ u ka kitabuw la bɛɛ sigilen bɛ ka den min ma kɔnɔ ko ale le kitɔ duniya bɛɛ ma n'i donna ni nin den ye nin lɔgɔ la yahudiyaw y'a ye k'a fɔ ko den ma bɔ olu yahudiyaw la a ma bɔ olu juifuw la k'a bɔra arabuw de la juguya kɛtɔ daminɛna nin den kan mɛ min f'i ye i kɔsegin ni nin den ye i bɔra maka fan fɛ i kɔsegin n'a ye n'o tɛ juguyaw kɛtɔ daminɛna nin den na hasidiyaw ni bɛsɛnkɔniyaw a ka tɔɔrɔya le kɛtɔ daminɛna nin parce que bɛɛ bɛ makɔnɔni na den min ka kan ka na maa dɔw y'a nata a ye kɛ olu ye alaw taala ko kurana selimanba kɔnɔ lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina alaw taala ko bɛɛ sigilen bɛ ka den min ma kɔnɔ lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakkina an bɛna se nin aya tafsiri ma an bɛ jɔ dɔɔni kɔfɛ an bɛna na ka na nin aya fasari nin cɛ b'a dɔn ni Muhamadu donna nin lɔgɔ la ni yahudiyaw y'a ye k'a fɔ ko den min bɛ makɔnɔna nin an ye tɔgɔmasere ye a la juguya bɛ daminɛ ala kɛra kan a bɛ san joli la nin don na san 12 ye a bɛ seulement 12 ans nin de fɔla ala kɛra fa ye nin de fɔla ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ ye i kɔsegi teriya bolo ma i ni Muhamadu kana progresser dɛ n'aw taala n'aw donna nin sow kɔnɔnaw la ne b'a dɔn k'a fɔ ko ni Muhamadu ka koɲa kɛtɔ ko ba de ye maaw tɛna to la ye segin n'a ye o fɔ min kɛla ala kɛra sallallahu alaihi wasallam bɛnɔgɔ cɛ ye ale yɛrɛ silanna Muhamadu ka koɲa la ale y'i kɔsegi ni a dencɛ Muhamadu ye a balimacɛ dencɛ Muhamadu ye ka na n'a ye Maka kɔnɔna la an faw ni an baw kɛra tun b'a bolo o ɲale ma a tun kɛnin bɛ ka kɔrɔsili wala ala kɛra kan a ɲa tɛ bɔ a la waati bɛɛ a bɛ ni Muhamadu ye a bɛ kan ka Muhamadu karan jogo la a bɛ kan ka Muhamadu karan adabu la
abe kanga ajogo yere nyuma do Muhammadu la sallallahu alayhi wa sallam ka Muhammadu to akasokono nala ni wati kirabe santan flala ni wati ala kirabe noje Abu Talibu adencha Ali yere masoro folo kuma te ko kana Ali yere tunte folo adencha barawle tume Ali koro ala kira sallallahu alayhi wa sallam sam wanda famin kela do kela Quraishu ni nyonche o kele la alele tume fleshu binyaw dabo foka bendo kela ka to sam wan kono nana a foka ben farana o ya wole kana naka demsenia kwa yena kana sigi foka bena ayo fana titiri soro subhanallah am fawni ambaw abeno che nana ye ka fo atesi silate ayerema aya blakata Khadija fe barake denyala na ibena barake Khadija fe o kafsa ye bokata jamana wula jugu rume ni yahudi o kacha yoro munula o kanana iye ka toro yala se ima an ka ci belebele sallallahu alaihi wasallam annana ni ne bonda kono nana si dola samwa kono la watimi kuma na sunya boloma aya yere ye barake denyala ni muso belebele fe ni muso belebele ka sokono ni commerçant belebele ni muso mini ala illa wasake aye barake do kacha bolo jawu kala badu aka barado be jawu ta kata mayra kata sferu ke ala karana na yera surufana barake denya la Khadija ka sokono ka fara Khadija ka barake de toka sallallahu alaihi wasallam ni kanya na ma damna na miskina bonda kono dam fon ka so hore ma de barake denye muso do fen ni kuma kama ni mbay ni ko gbele mbay hakili tese commune supporter la Allah taala ye chemi mankutu qur'an kono Allah taala ye kidem bekli o tola Musa ya Isa mais Allah taala ye karamadi kidemima ama wole atola nya sima nabe kuma nay bunya yere bunda ko so o kidene ya yere sor barake denyala muso belebele do fe abe fami mako Khadija subhanallah am fawni ambaw maka kono ko mi nya fo chogomi foka bendo tume aye o participer kele do tume ale yere le tume ka fleshu dadia mais wallahi awi Allah taala kam masaya belebele laje kirabi ka barake Khadija fe aye wati kungurni baradam na Khadija fe net Khadija ye yelemani ye koula ne ka barake den to ni marchandise dilo man ko kata fere ni min mana ka fo ko nin kala marchandise la ni min mana ka fo nin kala me kabini Muhammadu dola ka so kono nana barake denyala wallahi Khadija ye yelemani minye aka commerce la aka jagola ayere fana fe atuma deri ka nyonye kabini Allah taala yada subhanallah okoso am fawni ambaw an kana baga nyongoma adamadem bena jogole ni ma jogo nyuma ta kabla jogo chienu chema abe jogo nyuma ya yera jogo chienu chema ni ma jogo kurun ta kabla jogo duma o chema wallahi abe mene note jogo kurun ya tena bolala c'est automatique kirabe Khadija fe Khadija fana commencé la sa ni ma sugu dumay ni adamaden sugu dumay atleni me marchandise munu be dama foite nagasi ala abe dama ladiriya mina abe fere ke ladiriya wala abe nani nafolo da fani mama la longele sinka foko ni ne chena ma contrairement aux autres akabara ke don to ayaye olu bene bolo bara la san yirika san chama mais Muhammadu min nana bara ke ne fe ni jogo do yala ni jogo ye jogo makabani mbay awati la Khadija tu furu folo ke tumado acce folo sala Khadija furu flana ke tumado che flana fana sala ate furu la makan na folo tu bako be bako ka furu be ko Khadija karama babulu sebaye na folo tu makako tu ben na tani me furu la mo ma bawo de be furu ma bawo ma mo muso belebele be furu cha belebele o de ma Khadija e Muhammadu ko laje Muhammadu ye sam wani duru soro kato ale fei ale Khadija be sambina nina Khadija ko ninka ko kenime kane makaba Allah taala kenime ka ala kera jogo nyuma mini Khadija ya remarqué jogo nyuma mina ya ye ala kera la o jogo nyuma fana yele mana ka ke Khadija dusukuna kanu ye subhanallah
n'i ye maa kanu a jogo kosɔn jogo fana kɔfɛ k'o kɛ kanu ye i ma fili i bɛnna sababa ma parce que a jogo ɲuman le y'i attiré fɔlɔ o kɔfɛ a jogo ɲuman yɛrɛ sababu la a kanu bɛ se nana i ma i bɛ s'a kanu na Alahu Taala kosɔn i bɛ s'a kanu na a ka diina kosɔn i bɛ s'a kanu na kanu bɛ se nana ka bɛn mun ma le fait que Khadija a remarqué le prophète a ka ladiriya a ka ko bɛɛ a ma dan o ma a ko ko tuma dɔ ale Khadija elle se trompe a tɛna perese la ko foyi la ale kɛni bɛ ka tɔɔmasiri ɲuman min ye ala kɛra la Muhammad i lo a y'a lajɛ est-ce que tuɲa na ale kɛni bɛ ka jogo ɲuman min ye nin cɛ la est-ce que tuɲa b'a la walama tuɲa t'a la Khadija ka baarakɛden wɛrɛ tun bɛ yen a ko o ma Maisara n bɛ min f'i ɲɛna Maisara i b'i jija i ni Muhammadu aw le bɔtɔ ka taa nin taama la ka taa nin feerekɛyɔrɔ ka taa nin sannikɛyɔrɔ ka taa nin jagokɛyɔrɔ n kɛtɔ fɛn dɔw le di la k'a bila a ka muranw na nafolo minnu ditɔ a ma marchandise minnu ditɔ a ma ɲɛfɛ y'a remarqué ni tuɲa na ne kɛni bɛ ka hakilinata min ta a ka ko la a tilenni bɛ cogo min k'a mafilɛ ni s'il fait le semblant ou bien n'a yɛrɛ bɛ ten ele y'a mafilɛ a ka taama ɲɔgɔnya la i kɛtɔ jogo yela la n mako b'o la o kosɔn musow ni cɛw n'an bɛ fɛ ka furu maa ma an y'a jogo lajɛ Khadija ye ala kɛra kanu kira yɛrɛ di ala ye automatique ka bɛn ala kɛra jogo ɲuman ma bon bɛɛ n'a ta Khadija mako bɛ mun na ka certitude sɔrɔ ka dɛngɛnɛya sɔrɔ ka bɛn Muhammadu ka koɲa ma tuɲa na est-ce que ale kɛni bɛ ka jogo min ye nin na est-ce que nin jogo ye jogo sabatiniba ye wa aw ye Khadija lajɛ a y'a ka baarakɛ dɔ bila kɔrɔsili ni enquête la o ni Muhammadu bɔra baarakɛ dɔ ni Muhammadu bɔ min kɛla o fana ye kabako ko ye ala kɛra ka ko la kabini ala y'ale fana d'a ma kabako ko min ye a ye mun lajɛ n'o bɛ kan ka taama tele funteni ka bon ale ye mun lajɛ tele tɛ se la Muhammadu ma a b'a ye i b'a fɔ ko fɛn dɔ fɛnsɛnni bɛ a kun na tele tɛ se la a ma ni maaw nana ka na sanni kɛ maaw bɛ kali min kɛ u ka jɔw la ale t'i kali fɛn wɛrɛ la fo ala a t'i kali la fɛn wɛrɛ la minnu nana ka na sanni kɛ a ma olu bɛ kabakoya jogo la a tɛ diɲɛ mɔgɔ ka hakɛ ye to a fɛ a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ hali ni mɔnɛw le to la a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a tigi ka nafolo ɲini k'a di Maisara ye min ye ala kɛra ka ko la taama ɲɔgɔnya la o segin min kɛla o nana ka na fɔ Khadija tuɲa na n ye min ye Muhammadu ka koɲa la kabini ala ye n fana da ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ taama ɲɔgɔnya nɔfɛ n ye tɔgɔmasiri dɔw yala nin tɔgɔmasiriw ma kabani bɛ nin kow kabako ka bon j'ai remarqué des comportements en lui c'est tellement étonnant subhanallah a kow kabako ka bon kosɛbɛ mun na parce que n ye ko dɔw ye n ma deli ka ko min ɲɔgɔnna ye a bɛ komi Khadija y'ale bila enquête min na enquête yɛrɛ fana kɛla ale Maisara ma koba ye a ɲa ma deli ka ko min ye fɔlɔ kabini Alahu Taala y'a da subhanallah o fɔ min kɛla Khadija ye Khadija tolo don min kɛla o la ale kɛni bɛ ka jogo min ye Muhammadu la ale fana ye maa bila ko ka jogo la kɔrɔsi taama ɲɔgɔnya senfɛ o nana ka na jogo fana confirmer ale Khadija ye Khadija dusu tɔ kɛla ka fa ala kɛra kanu na a ye ala kɛra kanu sallallahu alayhi wa sallam a lona maa dɔw bɛ s'a fɔ la ko c'est pas même catégorie parce que Khadija ye sitigiba ye nafolotigiba don muso min don fana karama belebele b'a ka maka nafolotigiw ni a cɛ belebelew olu yɛrɛ bɛɛ bɔla kɔ furubolo ma a ma sɔn si la maa min kɛni bɛ ka baara kɛ e fɛ e ka baara kɛ de tu es plus âgé que lui tu es dans les quarantaines lui n'est que il a 25 ans Khadija dusukun ye ala kɛra kanu sallallahu alayhi wa sallam a bɛ fɔ kanu min ma ko kanu o de ye ten a bɛ fɔ amuru ɲuman min ma ko amuru ɲuman o de ye ten a bɛ fɔ dusukun ma ko n ye kanu kɛ ala kosɔn o de ye ten n y'a jogo lajɛ a jogo diyala n ye a yɛrɛ fana banna ka diya n ye ka bɛn a ka jogo min ma a kɛni bɛ ka min kɛ k'a yɛrɛ na subhanallah an faw ni an baw Khadija ma sigi Khadija ma lɔ Khadija ni mun kɛli ka kan Khadija fana ma ye k'a fɔ ko cɛ ka kan k'ale furu ale tɛ se sigila cɛ kun a ka ɲɛnamaya la tuguni ale bɛnnen bɛ cɛ kelen pe min kun bi furu la o de ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam an faw ni an baw son rêve aujourd'hui
c'est de se voir dans la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment le convaincre? Mais ça, il faut là, il y a une chose. Est-ce qu'il y a son nawa? Enfin, ani ambao. Dunia la tigabo chose là. Fendo be se diali bi yere mani est-ce qu'il be ça sur là? Mais Khadija ba don ale yin kanu ala le koso. Ale yere be fait ka karama mi makan ka dafa jamuso ka kan ka yere bonyale. Jamuso mante ki yere di bema. Jamuso ka kan ka yere furu de kono be bonyani karama soro ani ladabu soro furu mi kono. Wallahi. Da tout ce qui brille n'est pas là. Da fem fem mena bete sani ka chayete akabo akaja ni ala ko tala ni limanya tala mbalma muso yere toro wala maka muso ye akabo akaja cheken ni ala ko tala mbalma cha yere toro da furu be ka ko de ko so de limanya ni jogo ni islamaya fo de sabati chela wala mo de sabati muso la Khadija yeni jogo kelingile nambe ala karala akalla dabu akajogo ani ammocho ana kumacho ana katle ayoni kelingile nambe afana ye munata ale te fe ka sigi che foyi kuntuguni foni che subhanallah Khadija komi kobeti malo ma fo e chogomi tiyolo abese malo ya bese nanama kadaka akabara ke dendo mo tayara ka fo kaka jondo de ale ya bo ayere la ka fo Muhammadu nyina ko mbife o malo ya balela muso mina be malo nebe nin ke chogodi a hakliye a termuso doye a sina ka termuso wole ani ni gunoni ni sekere fa termuso ne teri nga barake de mi men fe nya remarquer a jogo kan ayere sina ka dianye nye fe nye si akun furu boloma barake a termuso fana ko ma ko tunya na kabina nana ikaso kono barala ya ne fana ya remarquer jogo nyuma dama ne bala wallahi ala karat ntemman kutuma fo nyana ni mame me juguma fama makaka u be ba do ni teleni subhanallah ammo e abeno je fana ye jogo nyuma minu sabati ala Khadija termuso ko Khadija ma Khadija anta laje ne be sinka ke e ka porte parole sa ne be sinka ta e présenter mais sinka ngire bla e replacer la saka kuma na ye ka laje tunya na fana makobe furula tunya na ni kadai Khadija akwa termuso ma ko bashitala termuso ni ne gberela ala karala sallallahu alayhi wa sallam aya manyininga question posée à ku yala Muhammadu est-ce que furloti la e tchadjo me ni furlote mina kera era ka foko tuana ko furlobe na mais situation comme ko ani kera tamano barola ako yala ika patron muso Khadija est-ce que ni Khadija boli ko furbulo me be son wala me te so subhanallah aw ye muso hakilima ka question laje aw ye muso ladabunu ka question laje maloya Khadija be maloya atemena ter muso min fe Nafisa o de kenime ka kumani ala karaite Nafisa ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ni Khadija na boli ko furuboloma est-ce qu'il veut sauver subhanallah mais en fawni ambaw aw ye ala karal laje mana mogote ama mana ke ama surunya mana la ama do femi mana yi donc ni kuma nana kana na fo aye ale fana tume aka patron muso jogo lon 100% muso min do karama babulu muso minu allada bunimbe muso minu ajogo kay muso minu abe ma bonya muso minu hinabala wallahi ala karama ajillaje ama fosillaje ni kuma fo min kala ala kare sallallahu alayhi wa sallam ala kare yumunke aya foko tunyana ninka patron muso ko abeno ko furboloma jogo min mene ka patron muso lantena bana mada subhanallah Nafisa makobe kuma mina ayome ala karada sallallahu alayhi wa sallam Nafisa yemunke Nafisa nana teriya boloma aya fo Khadija alhamdulillahi rabbil alamin Muhammadu bena son ila furula kuma la surunya boloma o kuma na kaben furu koma o bena furuma me ala kara ko ko tiwule bale la de ale ka maube de fo kata kuma nyayara kaka maula ninche wallahi kabina fitinma adoni meni karamani la diriyani bonyadi ko aka maufana ko lu bonyado ala kuma tala se joma ala kera benoche anana kana kuma nyasi abenoche ma Abu Talibu abe mimbolo mime afatiyala mina musobe ala kera ka ko betiyala
Abu Talib ko alakira ma ko tuɲa na Khadija muso min no so kɔnɔ yan Makka ka bɛɛ bɛ Khadija jogo lo Makka ka bɛɛ bɛ Khadija ka ladiriya dɔn Makka ka bɛɛ b'a dɔn ko muso min no a bɛ hinɛ muso min no a bɛ misikinaw dɛmɛ a bɛ feretaniw dɛmɛ muso min no tuɲa na baarakɛden bɛ baara kɛ n'a ye a si ma mankutu jugu fɔ bɛɛ ko de k'a ka ɲi k'a jogo ka ɲi k'a bɛ hinɛ maa ɲuman lo ni nin jogo sugu bɛ fɔ ka bɛn maa min ma anw bɛ se bana cogo di ni o ni anw dencɛ Muhamadu bɔla ɲɔgɔn kɔ furubolo ma ne Abu Talibu tɛ se fosi fɔ la n sɔnna subhanallah. Le grand-père et l'oncle du prophète, il dit qu'il est d'accord. Parce qu'il connaissait Khadija. Son nom était à la Mecque, Bébardon. Maka nafolotu ni Maka mabaw ni Maka. Olu bébé kan abako. Mais ala kara benocha ko di kon sona. Nsona Khadija kafuruma. Jone kala ala kara kafuru ko tiye. A benocha kele ni Abu Talibu. Jone yɛrɛ fana ka furu siri comme riwaya dɔw b'a fɔ ko ala kɛra bɛnɔgɔja ni ne ye furu siri ala kɛra ni an ba Khadija cɛ radiyallahu anha furu sirila ala kɛra ni Khadija cɛ radiyallahu an Khadija wa sallallahu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ala kɛra ani Khadija kɛla ɲɔgɔn ta ye Allahu Taala ka sariya kɔnɔna na Khadija kɛla ala kɛra muso ye muso min n'a tun bɛ baarakɛdenya la fɛ o muso yɛrɛ tilala ka kɛ ale furumuso ye ni Allahu Taala ka diɲɛ ye Khadija bɛ san 40 na a lon ala kɛra bɛ san 25 la a lon n'i y'a lajɛ san 15 o de tun bɛ a n'a muso cɛ min ye Khadija ye Khadija bɛ san 40 na ala kɛra bɛ san 25 la alhamdulillahi rabbil alamin Khadija ye musoba ye karama b'a bolo a lamɔni mɛ Khadija y'a ye k'a fɔ muso fɛntigi cɛman in cɛ fɛn tɛ cɛ min bolo Khadija furu don min kɛla ni Muhamadu cɛ a ko n furu cɛ senimanba n ye n ka nafolo bɛɛ bila i ka disposition na bi e talen tɛ ne ye muso ye furu kɔnɔna na e de n'a kɛli ka kan ne diɲɛna ka ko bɛɛ to e ye sallallahu alayhi wa sallama ala kɛra wallahi kira Khadija sani ala kɛra ma ɲina Khadija kɔ kabini lawali la lo fɔlɔ min a ye ala kɛra ye fo ka taa se Khadija saya ma a ma tolonkɛ ala kɛra la sallallahu alayhi wa sallama Allahu Taala ye furu nɔgɔya Khadija ni ala kɛra ni ɲɔgɔn cɛ page kula daminatɔ anw ka ciden belebele ka ɲɛnamaya la a bɛ komi ala kɛra bɔla a bɛ ɲɔgɔn cɛ Abu Talibu kan a bɛ komi a y'a yɛrɛ sɔrɔ bolo kura la bi bolo min ye Khadija ka bolo ye bolo min kɛtɔ a ma dɛmɛna ni baara ye tuma dɔ ala kɛtɔ baara min karifala la an baw ani an faw aw ye mafilɛli kɛ kira ni Khadija bɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu Taala y'o garijigɛ ala ye den di o ma den ɲuman Allahu Taala ye den di o ma a ye Qasim d'o ma a ye Abdulayi d'o ma a ye Zainab d'o ma a ye Ruqayya d'o ma a ye Ummu Kulsum d'o ma ka tila fana ka Fatima Allahu Taala ye den 6 di ala kɛra ni Khadija ma subhanallah Khadija bɛ san 40 na k'a fɔ ko ni muso tɛ se la san 40 na k'a tɛ den sɔrɔ o bɛ yɛlɛ mɛ muso bɛ den sɔrɔ hali san 50 la ni ala ka diɲɛ aw ye lajɛli kɛ Khadija subhanallah wallahi ani ala kɛra mafilɛ sallallahu alayhi wa sallam Allahu Taala ye denw d'o ma Qasim ala y'o d'o ma Abdulayi ala y'o d'o ma Ruqayya Allahu Taala y'o d'o ma Zainab Allahu Taala y'o d'o ma Ummu Kulthum Allahu Taala y'o d'o ma Fatima Allahu Taala ye nin den barakama di ni maa fila ma kira tol'o de la tɔɔrɔya foyi t'a kan tɔɔrɔya fosi t'a kan o kosɔn k'a fɔ ko ni muso kɔrɔbayala n t'a furu nkalon de ne yɛrɛ b'a fɔ kamere de bɛɛ ye tiɲɛ don sunkurunin furu ka di bɛɛ ye mɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko ni muso minnu si fana taala ɲɛfɛ a caman na olu fana hakili ka bɔ furu min na cogo la bi ka tɛmɛ denmisɛn caman kan donc nin ye ladilikan ye k'a di bɛɛ la kunnafoni ma an bɛ Allahu Taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛ la âge ça ne compte pas i bɛ kɔrɔya ni muso ye komi muso bɛ kɔrɔya ni ye madama ni aw ka di aw bɛn ni maa la aw ka furu ka di c'est le plus important min ka bon n'an bɛɛ ye an ye ɲɔgɔn kanu an ye diya ɲɔgɔn ye diina fana ye kɛ an ka furu kɔnɔna na o de nafa ka bon o de sabatili bɛ ni ko bɛɛ la kunnafoni ye Khadija ni ala kɛra kira bɛ san 25 la Khadija bɛ san 40 na Allahu Taala ye denw d'o ma a ye o ladiya ni den 6 ye a ye den 6 d'o ma alhamdulillahi Qasim Abdullahi Ruqayya Zainab Ummu Kulsum ani Fatima
ale le ala kɛra den bɛɛ sɔrɔ fo den kelen pe Allahu Taala k'i to a ka masaya la a n'a furucɛ ka di kɛlɛ t'o cɛ nɛɛma ni hɛrɛ ni kayira ni dagamu o dɔrɔn de b'o ka so kɔnɔna la subhanallah an faw ni an baw ala kɛra si bɛ kan ka yɛlɛ a si bɛ kan ka yɛlɛ a si bɛ kan ka yɛlɛ fo ala kɛra denmuso nana se furu ma subhanallah a denmuso nana se furu ma a denmuso jɔn a denmuso Zainabu o sela furu ma subhanallah a denmuso Ruqayya o sela furu ma a denmuso Ummu Kulsum o sela furu ma subhanallah fo ninnu bɛɛ la kafoni donna furu la ninnu bɛɛ la kafoni donna furu la a denmuso Ummu Kulsum ani Ruqayya o dila jɔn ma a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ Abu Lahabi o fana ni ala kɛra fa bɛɛ bɛ fa kelen Abu Talibu le ala kɛra lamɔ mais Abu Lahabi o fana bɛ ani ala kɛra bɛɛ ye famille kelen famuw ka di bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabati bɛ yen Muhamadu ka di bɛɛ ye ani Kadija fana ka furu ka di a ka famille mɔgɔ bɛɛ ye den minnu fana sɔrɔla o ka di famille bɛɛ ye fo famuw yɛrɛ diɲɛna ka famille furu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Abu Lahabi dencɛ fila olu ye ala kɛra denmuso fila dila olu ma ani cɛ gbɛrɛ bɛ yen ko Al-As o fana ye ala kɛra denmuso Zainabu furu donc ala kɛra denmuso saba olu donna furu la subhanallah nin bɛɛ la Allahu Taala tun ma cidenya d'a ma fɔlɔ fo ala kɛra si bɛ kan ka janfa si bɛ kan ka yɛlɛ fo ala kɛra si nana se waati min na san 40 nin waati jani nin waati ye kɛ Makakaw tun bɛ bolibato minnu kɛ Makakaw tun bɛ ala sɔsɔ minnu kɛ tiɲɛni minnu tun bɛ Maka so kɔnɔ a tele kelen ma gbɛrɛ tiɲɛni na a tele kelen ma yɛrɛ ye ala sɔsɔ bonda kɔnɔ a tile kelen ma yɛrɛ dulɔmiyɔrɔ la a tile kelen ma yɛrɛ ye o ka manamana bonda la a tun b'a ka karama bonda kɔnɔ a tun bɛ sigi waati bɛɛ k'a yɛrɛ kun ma ɲininka n'a ye sankolo lajɛ a b'a fɔ ko tuɲa na tigi bɛ nin na n'a ye dugukolo fana lajɛ dugukolo nin ma da gansa n'a ye kuruw lajɛ dugukolo kɔ kan a b'a fɔ tuɲa na tigi bɛ kuru la n'a ye koɲɛw lajɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko nin si ma da gansa Allahu Taala yɛrɛw fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ an kɔnɔ le k'a fɔ ale Allahu Taala ye an dante ka an dante kun ma kɛ an ka danni na ala kɛra tun bɛ taasi a tun bɛ miiri waati bɛɛ a tun bɛ nin hakilinata di a yɛrɛ ma fo a yɛrɛ tun bɛ to ka bɔ sɔn a ka so kɔnɔna na ka taa Maka kɔ kan dɔɔni k'i t'i sigi kuruwo kɔnɔ ka sigi ka miiri ka taasi Allahu Taala ma ka sigi ka miiri ka méditer Allahu Taala ka danniw ma wallahi Allahu Taala kɛlen bɛ ka ciden belebele labɛn a kɛlen bɛ k'a ka ciden belebele former a kɛlen bɛ k'a ka ciden belebele hakili sabati a kɛlen bɛ ka lasɔnyali k'a ka ciden belebele ye ko belebele minnu natɔ a ma k'a sɔrɔ ko belebele yɛrɛ natɔ a waati yɛrɛ man jan kɔ fo ala kɛra tola nin taasili la a tola nin miiri la a bɛ miiri ala ka kabakokow ma ala ka danfɛnw ma a b'a dɔn ko tigi bɛ nin na ala kɛra tolo le bonda kɔnɔ a tola nin le bonda kɔnɔ londo a tola nin kuru kɔnɔ garu Hira a siginin tola si dafala san 40 a siginin tola a yɛrɛ ma Allahu Taala bɛ n'a ka wahyu ci kana ma Jibrila waati sela te n ka kan ka n ka cidenya labori nin danfɛnw ka sɔn hɛrɛma kan dusukun bɛɛ lajɛla Allahu Taala bolo jinɛw la adamadenw la Allahu Taala ye dusukun min ye k'a fɔ ko ciden laban ka kan ka d'a ma ale le ka kan ni nin baara ye danfɛn bɛɛ cɛ ma Allahu Taala y'a ye k'a fɔ nin mission belebele ni samakan belebele ni ala kumakan min tatɔ k'a lase maaw ma dusukun kelen pe min n'a bɛ se sela kɔrɔ bi o de ye ala kɛra Muhamadu dusukun ye sallallahu alaihi wasallam Chinois ka jamanaw lajɛla Roumains ka jamanaw lajɛla farafinw ka jamanaw lajɛla arabuw ka jamanaw lajɛla mais Allahu Taala ye dusukun kelen pe min ye dugukolo kɔ ka nin waati k'a bɛ se ale ala ka samakan kɔrɔ ale le ka fisa ale le ka seni ale le n'a tali ka kan a fana ka kan ka di ale le ma danfɛn fosi tɛ se comparer la ma tali la o de kɛra ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam an faw ni an baw an faw ani an baw n'i ye nin yɔrɔnin lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko Allahu Taala a tɛ ko kɛ gwansan a t'a ka samakan di maa lakolo ma a tɛ maa lakolo choisi k'a fɔ ko de ka fisa ni duniya bɛɛ ye a b'a dɔn ale Allahu Taala a yɛrɛ ko kuranɛ la ten ko ale ala b'a dɔn ale ala ka wayu bɛ di maa minnu ma subhanallah kabina fitini ma a dɔnni bɛ ni mun ye al-aminu lanantiya mɔgɔ ladiri lo makaka bɛɛ kɛni bɛ k'a bonya a n'a ka denmisɛnniya makakaw ka lajɛw o ka fɔ ka bɛn kumaw la denmisɛn kelen min tun bɛ wele ka invité ko a ye na sigi kuma kunna o de tun y'ale ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam an faw ni an baw n'i y'a lajɛ n'i ye mafilɛli kɛ yɛrɛ yɛrɛ
makaka londo wallahi okoko alala ko suna na kana sunyali ke alkabala alala awni mbara min keli ka kan wati nyona la anyan jija ka alkaba jokanya ka alkaba jojo ko nyumana makaka ya ko ke solio nyonje amina ko kedi ako ketodi a jone keto yoro do chila ka londamna bebi ka akilnata dila komi miriam nyuma de tume ka alkaba lo doya jafaria ale sina ka alkaba yoro do chikaboy donc mala sunya boloma nunu ye alkaba ci ka alkaba jo mais alkaba jonin ko o bolo mune kakan ka ke hajarul aswadi kaba kurun fi mami kakan ka bla alkaba la ota ka bla place la kala kuma shamay kabila be koko awne be hajarul aswadi ta kabila be koko awne be ni farakolota ka bla be ka sosolike olu yere ko oni nyonche ko kakan ka muke kwanya mafle an yere kana na nyongo kele an kana na fitna wuri nyona kabe kaba kurun fi man talila ka bla place la an kakan ka munke anye makononi ke ka lajelike ma follow min doto ya ka an to sosolila ma follow min doto ole keto ni fentala ka bla kabala an be dioma makaka be dienoma o bebe makononi na beba natala mo min doto ay kan ka sokono mo ye mo min doto ay kan ka famina mo ye nunu mo min doto ay kan ka sokono mo ye o belonin tola ni yoroni na be natani me kabakuru ni yeta ay ka mo bolo jone doto misir la ni wati la kera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala kera sallallahu sallam adola ni wati yere la ciden tunte makakaw be sawala Muhammadu le benani garjige ma ala la an diena Muhammadu ka fentali maka blay be diena ma be sonama mais ala kera aw ya laje aw ya jogo laje aw ya ka adabu laje aw ya ka maya laje haye feni beye here soro ni barala akoko kana ni fani loy fani nana kana di ama akoko ka kabakuru ta kabla fani chema kaba ni tami gala kabla fani chema akoko beye jija ka ibolo ke ka fani parti domna pour que beye se ka participer ale yere bana saka abolo sedimanta ka kabat ka hat kabakuru fi manta kabla kabala afawni ambaw keratulani no bonda kono alaw taala kenime ka alabena ka wayu lanama koma tume bosson ka tisigi maka ko kan kurwo kono ka to ka tasini ala ka danfon ye ka to ka tasini ala ka kabako ko ye ala kara siginin tola londo ni bunin kurwo kono alaw taala ya ka melekaw ka kiden cikana mimme ala makanta kabo alaw taala yoro kanadi aka adama den cidewma jibril alayhi salam abe komi alaw taala ko jibril wati sela muhammadu kato swanzila danfon ka son herma ne alaw taala ye cila min garde ka fo kon ke to dilama alele nyo madan anyo tina dana wati sela ni alaw taala sona ala kara jibril be kanga nama kasoro abe kurwola akanime ka sigi ka miri ka tasi alaw taala na ka kabako alaw taala ka kabako goma kera tolo lela abarala yere la ka to kurula fendo nana kana ibolo ja ala kara kana fendo nana kana ala karam na gbaleyam na lila fendo nana kana ala kara seredamna ala kara nyantala kira be kanga yere a farbe kanga yere subhanallah ja alaw taala tunyo muhammadu préparé kabina be halima bara halima e jonye musomi ni ala kara monaka sokono ni alaw taala ye ala kara ka opération folo damna asanani na ka to jar dusukun kola ka ben domi ma donete jar dusukun kola zamzam ji la ka ben domi ma adonete ambawni amfaw sakina me video la ok ame ala taala tano domi jibrila benama jibrila namin kelama ale nyante jibrila yamna ka sekuye ale yere be kanga yere ape kanga yere kabini alaw taala ya dan ko mi nyoma kala folo aw ye ala kera kuma kana me sallallahu alaihi wasallam ko jibrila ko ma ko iqra muhammadu kalange akuma ana bi qari me mun kala makarange folo masigi banka makalano iqra kalange
Sakina tisi hein? Ok. Muhammadu kalange ako Jibrila ma ana biqari makana Jibrila kenime ka sere ala abe komi Jibrila be kanga foye ko Muhammad Allah Ta'ala ka chini ala ka sama kami dituima ko gbelano iba tani gbeleya de ko fitininte no to masere folo mini Jibrila ya yarala ka yara ka ala ka fo ko bara min tato keto abulo bara fitininte charge belebele do ko belebele do ibena neni anofe ibena kele anofe ibena jabe anofe ko bebe lay kan ka beni sama kan la selima don Muhammadu kalange iqra ala kara ko ma ana biqari makalange nete kalange makarange madu kalana Jibril ko ma iqra bismi rabbika alladhi khalaq kalange niti Allah Ta'ala toy Muhammadu ikakan ka don ka foko alabe isigini me katasi ka miri alami ka koma sikata la de Muhammadu Allah Ta'ala be maka kafuru olu kenime ka boli minu bato yira seniya ka boni bema aw ye Jibril mafle abe kan ka foko Muhammadu ye kalange ni ati Allah Ta'ala toy ala ko don alabe sika fo itala iqra akuma ana biqari memun kala makarando masigi klasila makalange Jibril ko ma iqra bismi rabbika allazi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى سبحان الله نيني قرآن السورة لجي قرآن آية فلو من جيلا وجيلا ندوني على كراكا صلى الله عليه وسلم كاتوني كروو كنو جبريل بك غاني كما فوي علي يرن نانتا جبريل لا ده مي اكوني ما يلا يرلا كافو امناني مي اسيرني مي اكني مي كانينا ففنا كاي كرانغي افوالا مكو محمد كلانغي نيتي الله تعالى توي مسامي ka adamadenda masami ka adamadin lalonia ni sabali masami ka adamadenda ka bojjol kurula masami me adamadenda ma masalu kananga ni Allah Ta'ala toy subhanallah bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جبريل على كرا لديني قرآن آية من يودولتي كألا كفواي آية بلا كنا كفوكو ما سانتي آية على يا سوازي بيكا كي دمفون كسون هرماي على تعالى يا سوازي بيكا كرفا بدام على تعالى يا سوازي بي كان tashi belebele confier ala ani kalankeli kaka ala ka cidendo akana sigide bara ni tashu dito ama hanfawni ambaw Jibril bana ni lalili kam premier dilama abana ni instruction follow dilama kayira la kafo ko Allah Ta'ala ye acide kayira la kafo ko Allah Ta'ala keto acila dunya na kono fembema ni dona yere bomi kala farila ala kera bola ni kurwola annana teriya boloma abaka so segere abe jon segere amuso Khadija annana sokono adomi kala sokono afaribe kanga yere abe kanga fa musoma zambiluni dasiruni Khadija nani birfaniye nene fanga kabo afaribe yere la Khadija ya chei afariye le manime kabaka afana ma chala ben ko bare aw ye Khadija laje asina ka jo acce jigikoro aceni toroyani silanya min bola kenema asina ka acce enveloppé ka birfanuta ka alabbe acce ka subhanallah anfawu ani ambo kira sallallahu alaihi wasallam yara bomi kelala kadaka aye minye femi lala kan kurwo kono na ya la kalimo ye mo mi lanin tala atme se fola ka kume fe ka wuli yere ya blamike amuso sinman nana kana siginaye Khadija kwama na furuche mumila muyisoro Muhammadu komi nge ala kera soro kurwola asina ka baronya fo Khadija yi asina Khadija ntola nkurwo kono fendo nana kana mna akoma ko nye kalange ni Allah Ta'ala toy ay Allah Ta'ala ko fonye
ayere ya yira na ka fo ko nye ala ka ma swazini ye aka danfon chema ala taala nana ka bara min karfa na odeti ayo fo min ke afurumuso Khadija yera bo min ke lala Khadija ko ne ye ma folo ye ne limanyala ima ndani mila ikato kuma fola tunyamba bela ala taala ye iswazile Muhammadu soni me okuma mfana dalila mfana ke tuyma demena fo sitato ni mi labla anfaw ani ambaw Khadija madda umade Khadija beno che dendo tume ko Waraqa bun Nawfal ale tume Tawrata don ale tume Injila don loni kala belebele do tume me chokoroba le tume Khadija ko Muhammadu ante tambe no che dencha fe Waraqa komi ni soroni ama explicaye komi alebe di kitabu don abe Tawrata don ko sebe abe Injila don hanyeta kata kuma ni nyafoye komi ni soroni karani afuru muso senman bola alama chabena muso mama ni alaka muso nyuma di chema ko bena lase a chema wallahi kaira bunda kono abe bunda wala ka chei ni ko bena na juma bunda kono abi jo a cheni juma uche Khadija ko anye tane furuja senman ba on nana kana se Waraqa bara o semi kala Waraqa fe Waraqa ye magningali ke ko mumi chela ala kera ko min kela la afana sinaka o expliquer Waraqa ye Waraqa ko Muhammadu ko ni ye cidenw ka tɔɔma sere ye ni ye cidenw ka tɔɔma sere ye ni ɲɔgɔnna le nana Musa fana ma ni ne nana Isa fana ma cidenw ka tɔɔma sere de ye ten cidenya tɔɔma sere n'a bɛ na o ma ala bɛ kan ka ko minnu ci o ma o de la ye ten Muhammadu ye ciden ne ye ciden ne ye ciden ne ye ala taala ka ciden ne ye Muhammadu ni ne kɛla sitigi ye ne Waraqa bɛ nana ka na fara i kan i dɛmɛ na n'o tɛ Muhammadu ko b'ale dili man di dɛ i tɛna to la ye ebena neni ebena kele ko bebe fima Muhammadu ko bale dilimati ni ne kala shitigi ye ni Allah taala sona ne be fara ika kani dina ikato dina min lasela toroya minu lato ika ne be na fara ika ka toroya minu kun kada ka madon ka fo ko belembalo akodi la chide ma o kele la folo ka mawbolo o kele la sigida bolo o kele la bebolo a folo ma ko fato a folo ma ko naloma o bona ka bakuruna Muhammadu ko ala fana ka de swazini to masere min ni iya ko fosise to masere ni te dobraye cidinya to masere le Waraqa bun Nawfal ayeni ne fo ala karaye sallallahu alaihi wasallam ala karaya don ka fo ala la tunya na ala taala ye aswazi ka ke cidenye ko balaw ne damna toni anga ciden belebele ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fawu ani ambaw kera sallallahu alaihi wasallam ma fola min liman yan mama o ye jonye afurumuso Khadija alani mala abadon ka fo tunya na ya okay tunya na nche aye min fonye tunya bala aye min fonye galontala liman yalama okoso niye muso laje ka silama laje muso ka kanga waso ma folo min liman yala danfo ka son herema musole ma folo min jola danfo ka son herema demo ko musole ma folo mi ya dusukun dayla danfo ka son herema musodo lo yoro mi mem muso la ni dina la afanga kabo tumado muso nyina ni mo yoroko o nyina ni meni lo yoroko muso ka hina muso ka affection o de ya to ala kera sela kan bara damna no ya boloma malgré segeni difficulté ni toria minutume me Khadija ko kata labla abe tonaye aba madebe an fawni ambaw Khadija ni ala kera silama flami me dugukolo koka ma flami dusukun be ala taala ka ma flami me ala taala bato ole dusukun flani ye ala kera sallallahu alaihi wasallam ana muso Khadija silama flami me dugukolo koka ni watida ode ala kera ni amuso Khadija an fawo ani ambaw ni ansela ni yorola ni ala taala sona ameni so belebele kono liman ya ma flami me dugukolo koka ala kera ka silama dina la ole ala kera ani Khadija ni ala taala sona amena adam na ni bongono nala ka soro ka boka ta kenema ame ala taala dali ka famiyal ko madi ambe ma ala taala bulu ala mo kera kani historique keneni aw mata silibay ala mo ka neni aw ke ala kera kanuna belebele kisa ni te fodo barako son anyanka ciden lo abola toroya munula ko munu kelala ko munu lalaka ay toroya munu ye ni me fonne ni aw yele anyanka ciden belebele don ayanka liman yaw sabati ka don ka foko ala illa jarabil bele munula ka ala yarako qur'ana kono alam yajidika yatiman fa'awa wa wajaraka dallan fahada wa wajaraka ailan fa aghna fa amma al yatima fala taqhar
ala kara sallallahu alaihi wasallam aya ka ɲɛnamaya damina miskiniya la a ye misikinaya kɛ a ye feretaniya kɛ ni e ko e fa sala bi m'o kɛ a dɔn k'a fɔ ala kɛra yɛrɛ ma fa ye ni ko e fana ba sala kɛra a bɛ san 6 la don min ala y'a ba ka kalifa minɛ a la donc ne ni e y'a dɔn k'a fɔ ko ni ne ni e bɛ kasi n'a ye bi a ɲɔgɔnna bɛlala ala kɛra kan mais a sabarila a muɲuna a tola alaw taala kɔ ala fana y'a lawasa fa awa ala y'a fatigiya alaw taala y'a batigiya an bɛ alaw taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛla allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته